हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय शंभू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण मैंने सब केनता अच्छन आशा कर बहुत बढ़िया थे। आम भी बहुत बढ़िया अच्छु। तो फ्रेंड सकालर काम सब सरी जाइए। बस नाश्ता पतर खाली खाइबार रहा, बनाबार भी सरी जाइए। तो काଣା बनईछे मुई आगे देखामी आपण मानकू बाढ़ला बेले। तो गधा पधा सरीचे, पूजा पाठ भी सरी जाइए, सकालर काम भी सब सारी देछे। आसली आउ बसली आउ दिने दिने किनी एंता लागसी कि देखो केते खुशी रे उठिथिबे सखालु सखालु मन ठीक थिबा, बाकी एंता गोटे जिनिसटे देखिदेबे कि सुनिदेबे बोले कि बहुत खराब लागसी। मन भी माने माइंड डिस्टर्ब हो जासी ना, खुशी रे थिबे भी माइंड डिस्टर्ब हो जासी। तो हेंता हेसी दिने दिने किछि कथा नै। तो फ्रेंड आज भी हेंता हेचे, माने लोग किनी भाबी नि पारसन काहाके काଣା कहमु, काहाके केंता हिसाबे केंता कहमु भाबी नि पारन। जहाके जाना मन इच्छा माने कहि देसन, जेनटा के मन भितरे तांकर बाहरी गला बेले लोग के कहि देबे कि ताहाके खराब लागबा कि काଣା हेबा सेटा भाबी नि पारन। बाकी सब भल नै से, चाहे पैसा पत्तर और घमंड रे हो कि निजर माने सुंदरी दिसुचे मुई कि मुई सुंदर अच्छे बोली भी घमंड हो, जेनसे भी घमंड हो कि नि मनीष घमंड नि करबार कथा। समस्तଙ୍କୁ समान हिसाबे देखबार कथा, भाबबार कथा। देखुन जे जदि धनी किनी से तार हिसाबे धनी है, जे गरीब किनी तार हिसाबे गरीब है। जदि अलगा के जदि बहुत सुंदर दिसुचे तो तार लगी से सुंदर है। आउ जे असुंदर भी दिसुचे कि तार लगे भी से असुंदर है। से सुंदर हेले भी ताहाके तार सुंदर से सौंदर्यता कि काଣା जहाँ भी कहसन सेटा देई नि दिए, कि धनी हेले भी कि तार घर पैसा पतर आनी करी गरीब के देई नि दिए। तो से लगी जार सुंदर घमंड हो कि पैसार घमंड हो, जार घमंड तार पाखे रखबार कथा। अलगा लोग के किछि नहीं कहबार कथा। आके मुई किछि कहि नहीं पारे। आउ ई वीडियोटा बाकी दिने नहीं कर आसमे मुई भाबुचे वीडियोटा ई जेन लोग जेन घमंड धनी गरीब औकात जेन ना देखासन गा हेतर वीडियोटा मुई बहुत जल्दी आपण मन ठान के नहीं कर आसमी बाकी कथबार्ता रे। तो चलुन वीडियोटा आके कंटिन्यू करमा, नाश्ता पतर भी अच्छे। तो फ्रेंड आज मुई बनईली सैंडविच आउ सैंडविच्र रेसिपी मुई आपण मानकु नी देन आउ रेसिपी बोले हेन्ता वीडियो जेन भी देसी सेटा भी नी देन। तो बनी करी सकालु नास्ताटा खाईदेनु। तो फ्रेंड नास्ता पतर खाई सारला परे मन टिके ठीक नी थी, माने सब माने गुटे जिनिसटे भाबीदेले जेन जिनिस मन जदि टिके खराब थिबा किनी से जिनिस न मने पड़ुथुसी, बाकी लोकके आउ काँ करमा सेटा भगवान ऊपर छाड़ीदेमा। तो देखुन मोर मन टिके ठीक नी थिला। तो माउसी कहले माउसी नी जानी बाकी मन ठीक अच्छी कि नाइन बोली बोले माउसी कहले कि मुई जयगुरु मंदिर टिके जिमी बोलिकिना। तो मुई कहली माउसी कि तुम केते बेले जीव बोली। तो माउसी कहले मते मुई 10:30-11 बजे आड़े जिमी। तापर फिर टाइम तांकर चेंज होगला, 11:30 होगला। तो मुई कहली कि जदि 11:30 बजे आड़े जीव तो मुई भी टिके तुमर संगे जिमी आउ बुली बुला कर आसले भल लागबा। कहीं कि सेने बहुत खुलामेला जगह बहुत एरिया अच्छे, सेने कि बुलब खेलब बोले टिके मन शांति लगसी। तापरे सत्संग भजन भल भल कथबार्ता माने भी गुरु माने शिखासन सुनासन। तो सुनले टिके माइंड फ्रेश लागसी, भल जिनिस माने भी सुनी हेसी। तो मुई पले आली जयगुरु मंदिर। इटा चलीछे माने जेन मातृ सम्मिलनी काଣା काଣା जेन कहेसन कि सबू इटा चलीछे कौन बढ़िया बढ़िया कथबार्ता भी गुरु माने बुझाले, सुनबार के मिलला भल भी लागला। तो इटा पले आसनु आमे अन्न खाइबार लगी। अन्न खाइबार लगी टाइम होगला, इहादे टाइम होगला न 1:15 माने 1:30 पाखापाखि हिजिबा। तो एंता भितरे ही दे देसन अन्नटा। आउ देखुन सबुआडे माने थाली बोले खलीटा बाढ़ले न कि बोले मोर निके जल्दी ना आनले बोलिकरी इटा कानुचे आमर सोम बाबू। आउ देखुन जेते बेले खलीटा पाइगला पूरा केते खुशी आउ पूरा खुशी हो जाऊे। आउ कहूचे कि बाबूर संगे खलीटा के एक्सचेंज करमी बोलिकिना। अर्णव के कहूचे तोर खलीटा मते दे आर मोर खलीटा तुई ने बोली। तो तार माँ हेटा ताकर खली देदेले आर तार खलीटा नहीं गले। क्या हेसी जे कि जाने छुआ मन को मुई बुझी नहीं पारे। निजके जेनटा मिलीथिबा कि सेतिरे से माने खुशी नहीं हन आउ अलगाटा मते दियो कहसन। तो फ्रेंड देखुन इटा होचे से माने जेन टिके अच्छे खुला जगह टाइप्र गार्डेन टाइप्र। आउ इठानर भिडियो भी मुई आपण मानकु देखई आउ तार माँ कहचन टिके हाई कर दे बोलिकर सी भाबुचे काଣା काଣା। तो मुई इनर भिडियो भी मुई आपण मानकु देखई जेन वार्षिक उत्सव होता इने सत्संग चलीथिला। आउ इटा माउसी माउसी भी हाय कहचन, हाय दिव्या मते भी टिके भिडियो रे आन, आमे तो अलगा अलगा बसी देना आजिका बोलिकर कहचन। बाकी आमे गुटे ने बसू जगह नी हैला सियाड़े नी बसी थे, ताले मुई इने आसिकर बसी देली बेले मुई भाबली जगह हेबा बोलिकिना। बाकी आउ 2 जण आसिकर बसी देले बेले से 2 माउसी के किनी जगह नी हैला। तो देखुन आउ गुटे माउसी इटा पलि जेछन इनके बेले आमे 3-4 जण पूरा अलगा हो जाइछु। से हसुचन, इटा होचन मोर मझिया माउसी
ଆଉ ମଝିଆ ମାଉସୀ ବଡ଼ ମାଉସୀ ସାନ ମାଉସୀ ମୁଇଁ ଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆସି ସବୁବେଲେ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଣା ବି ହେସିକିନି ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯାହା ବି ହେଲେ କିନି ମାଉସୀ ମାନେ ମୋତେ ଡାକିକିନା ଆନସନ୍ ମୁଇଁ ମିଶିକରି ଆସି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି କିନା ଆସିକରି ବୁଲି ଖେଲିକରି ଗଲେ କିନି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ସି ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆଜିକା କିନି ହେଇଛି ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଖଟା ଖିଚଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେନ ସମସ୍ତେ ଇଟା ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ ଲେଟ୍ ହେବା ବୋଲିକିନା ଗରମ ଅଛି କିନି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଖଟା କିନି ବାଢ଼ୁଛନ୍ ତାଲି ଖଟା ନି ଆସିବାର ତାଲି ତ ଖଟା ଆସିଲେ ମିଶିକରି ଆମେ ଖାଏମୁ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ମାଉସୀ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ବଡ଼ ମାଉସୀକେ କହୁଛେ କି ତମେ କିଛି ନାଇଁ କହ ମାଉସୀ ଖାଉଥାଉନ୍ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ତାଙ୍କର କରସି ଯିକିରି ମଜା ଆସବା ବୋଲି ବେଲେ ସେ ବଡ଼ ମାଉସୀ ଏଟା ହସୁଛନ୍। ଆଉ ସାନ ମାଉସୀ କିନି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମାନେ ହେନ୍ତା ହେସି ପାରେ କି ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ନି ମିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଏ ଦେଖୁନ୍ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ସେ କହୁଛନ୍ କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ରେ ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଖଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡାଇଟିଂ ଫୁଡ୍ ଏ ବୋଲଛନ୍ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ନିକେ କିଛି ପନିପରିବା ନି ଆସି ଆମର୍ ବାବୁ ନିକେ ସବୁ ଆଇଛେ ଗାଜର ଶିମଲା ବିନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ପ୍ରସାଦଟା ଖାଇଦେମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦ ବଗେରା ଖାଇଦେଲୁ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଲେ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ କିନି ହେଇଗଲା ମାନେ 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା କହୁନ୍ ତ ସବୁ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରଲୁ ଫେର୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆସିଲୁ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଲେ 2:30 3 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ତ ଆସିଲାକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନି କରି ଆଉ କାଣା ବି ଦେଖେଇଥିତି ତ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନି କରି ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡକେ ମୁଇଁ କହିଲି ରୁଟି ରୁଟା କାଣା ଖାଇବ କାଁ ବୋଲି ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଇଁ ରୁଟି ରୁଟା କିଛି ନି ଖାଏ ମୁଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଚନା ମସଲା ବନାମି ବୋଲିକରି କିନି ଚନାକେ ବୁତରେଇ ଥିଲି ବେଲାରୁ ହେଲା ବୁତରେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେ କହିଲେ କି ଚନା ମସଲା ନି ବନ ଆଉ ହେତାକେ କିନି ଗୁଟେନ ସିଟି ମରେଇ ଦିଅ ଆଉ ରଖି ଦେଇଥାଅ ଯେ ହେତାକେ ଟିକେ ପକୋଡ଼ା ବନାମା ଚନାର ପକୋଡ଼ା ବନାମା ଆଉ ଖାଏମା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ବେଲେ ମୁଇଁ କିନି ଚନାକେ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା କହୁନ୍ ତ ବୁତରେଇ ଦେଇଥିଲି ସଖାଲୁ ବେଲେ କିନି ହେନ୍ତା 10-11 ବଜେ ଆଡ଼େ ମାନେ 11:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆଗରୁ ବୁତରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ଇହାଦେ 9 ପାଖାପାଖି ଯଦି ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ କହୁନ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ତାକେ ସିଟି ମରେଇକରି ରଖି ଦେଇଥିଲି ଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆଉ ତାହାକେ କିନି ଇଟା ଦେଇଛନ୍ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ନୁନ୍ ଆଉ ମାନେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇକରି ଇଟାକେ ଛାନୁଛନ୍ ଇ ପକୋଡ଼ାଟା କିନି ମାନେ ଇଟା ହଉଛେ କେଁ ଚନା कहସନ୍ କି କାବଲି ଚନାକେ କିନି ବୁତରେଇ ଦେବେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ତାହାକେ ଗୁଟେ ସିଟି ମରେଇ ଦେବେ ମାନେ ପୁରା ସିଝାବେନି ମାନେ ଚନାଟା ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ଦିଶୁଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଚନା ବାସ୍ ଚନାଟା ଖିଲା ଖିଲା ଦିଶୁଥିବା ତାହାକେ ଗୁଟେ ନ ସିଟି ମାରବେ ଆଉ ସେଥିରେ କିନି ଟିକେ ଯାକେ ନୁନ୍ ଦେବେ ଆଉ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ଦେବେ ଆଉ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେବେ ଆଉ ତାହାକେ ସାନି ଦେବେ ଭଲ୍ କରି ଆଉ ପାଏନ୍ ପୁନା କିନି ବିଲକୁଲ ବି ଏଡ଼୍ ନି କରବେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଥିବା ହେନ୍ତା ଡ୍ରାଏ ଥିବା ଆଉ କଢ଼େଇରେ ତେଲକେ ଗରମ କରିଦେବେ ଭଲ୍ କରି ବେଶୀ ଟିକେ ତେଲ ଦେବେ ବେଲେ କିନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ କମ୍ ତେଲରେ ଛାନବେ ବେଲେ ଲଟକି ଯିବା ଆଉ ଚନାଟା କିନି ଖିଲା ଖିଲା ହେଇକରି ଝାରି ଝାରି ନି ହୁଏ ଭଲ୍ ନି ହୁଏ ଟିକେ କମ୍ ତେଲରେ ଛାନଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର୍ ଛୋଟିଆଟେ କଢ଼େଇ ଫେର୍ ବି କିନି ଫୁଲ୍ ତେଲ ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଛାନୁଛନ୍। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କିନି କେନ୍ 7 ଦିନ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଘା ଚଟପଟା ଖାନା ଖାଇଲେ ନିଜେ ବନେଇକରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଜାନୁଥିବେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆନସି ମୋର୍ ହଜବେଣ୍ଡକେ କେନ୍ ଦିନ ମ୍ୟାଗି ବନାବେ କେନ୍ ଦିନ ପାସ୍ତା ବନାବେ କେନ୍ ଦିନ ଚାଉମିନ୍ ବନାବେ କେନ୍ ଦିନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନାବେ ଯେନ୍ ଦିନ ଯାହା ଯଦି ନନଭେଜ୍ ଚାଲିଥିବା କିନି ନନଭେଜ୍ ବେଲେ କିନି ପକୋଡ଼ା ବନାସନ୍ ଇଟା ନନଭେଜ୍ ନି ଚାଲବାର୍ ଇଟା ହଉଛେ ମାଘ ମାସ ବେଲେ ନନଭେଜ୍ ନି ଖାଇବାର୍ ବେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ ଇଟା କିନି ବନେଇଛନ୍ ଚନା ପକୋଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କାଣା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଛାନୁଛନ୍ ଆଉ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଖାଏସନ୍ ପଛେ କିନି ହେଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ ନି କରନ୍ ଗା ସେ କହିସନ୍ କି ସବୁବେଲେ ତ ତୁମେ ଛୁଆନେ ଘାଟି ହଉଛ ସବୁବେଲେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ବି କରୁଛ ବସ ମୁଇଁ ଟିକେ ତୁମ ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ବନେଇକିନା ଦଉଛେଁ ଖାଏବ ବୋଲିକରି ବାକି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ବାକି ଘାଏ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ମାନେ କି ମୋର୍ କେତେ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଛାନି ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେବେ କିନି ତାହାକେ ପାଏନ୍ ନି ଦେଲେ ବି କିନି ଯେତେବେଲେ ତେଲରେ ପକେଇଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର୍ କଲର୍ଟା ରେଡ଼୍ ହେଇକରି ପଲେଇ ଆସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର୍ ଉପରେ କିନି ଟିକେ କଲା କଲା ଲେସୁନ୍ ଛାନିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଛାନିକରି କିନି ଚନାର ଉପରେ ପକେଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଥିବା କିନି ସେଟା ବି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତାର୍ ଉପରେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ଝାରିଦେବେ ତାକେ ଭଲ୍ କରି ସାନିଦେବେ ଆଉ ଖାଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଏବେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବତାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ ମୋତେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେର୍ ଆବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରବାଲା ମାନେ ଘରବାଲି ଯେତେ ବି ଘରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ନିଜେ ବି କିନି ପୁରା ଖୁସ୍ ହେଇଯିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଟା କିନି ମୁହେଁ ଯେତେ ପକା ତେଲ ଯିବ କିନି ସେତ୍କି ମାନେ ଖା ଭଲିଆ ଲାଗୁଥିବା ଇଟା ଗୁଟେ ଥାଲି ଦେଖୁନ୍ ଅଧା କେଜି ନୁହେଁ ପାଏ ଅଧା କେଜିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେରୁ
इटा पाए हेबा पाए किनी माने गुटे अधा केजिया पैकेट रु अधा के रखीदेली और अधा के बुतरेई थिली माने पूरा पाए हेबा बनेइछु माने इटा सबु खाएमु देखुन बहुत टेस्टी भी लागुचे हजबैंड बाबू स्टार्ट कर न खावा लगी मते भी खोई दिले आ कहउछन कि केनता लागुचे कह बोली तो मुई भी खाइली बहुत टेस्टी लागुला तापर हजबैंड गले टिके बाथरूम के गोड़ हाथ मुँह कान धोई कर आसले आउ इटा देखुन खाइबार लगे आम पले आसलु न इटा खाइदेले कि आउ राति डिनर नि करूँ बेसी खाइले भी भल नहीं इटा हूँ ऑयली जिनिस फिर खाइबार के चना जिनिस खाइले भी कि भल नहीं लगे तो फ्रेंड आम खाएसु रोचे बाय बाय जय शंभू।